إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Alhamdulillah, alhamdulillahil qawiyil ghalib, al-waliyyit talib, al-ba'ithil warisil manihis salib. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul mab'utsu ila sairil a'ajimi wal a'arib. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqa bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi azim. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum
wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, arba'atun min sa'adatil mar'i. Akhir hadis. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah menjadikan kita sebagai hamba-hamba Allah yang senantiasa mengikuti daripada ajaran-ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita menjadi umatnya minad darid dunya ila daril akhirah, sehingga tatkala Allah panggil kita ke negeri yang belum pernah kita tempi, yaitu akan surganya Allah Subhanahu wa taala, kita menjadi pengikut baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kita mati dalam keadaan Islam. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jika kita hidup di dunia ini ingin selamat dan bahagia sekaligus selamat di akhirat, minad dari dunia ila daril akhirah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan, arba'atun min sa'adatil mar'i. Ada 4 kebahagiaan hidup di dunia dan selamat di akhirat. Apa kata Rasul? Yang pertama, wa antakuna zaujatuhu salihatan. Kita sebagai pemimpin rumah tangga harus mampu membentuk istri kita sebagai istri yang solehah. Apa yang dimaksud istri yang solehah? Taat kepada Allah, taat kepada Rasul, dan taat kepada suami. Jika istri kita mampu melaksanakan yang 3 ini, insya Allah kita akan menjadi manusia yang berbahagia di dunia dan selamat di akhirat. Yang kedua, pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa antakuna auladuhu abraran. Kita sebagai pemimpin jika mempunyai anak, maka kita harus membentuk dia sebagai anak yang bakti kepada kedua orang tua. Anak yang bakti kepada orang tua, insya Allah hidupnya akan senang di dunia dan selamat di akhirat. Karena apa? Allah taruh keriduan itu di pundak orang tua kita. Yang namanya anak tidak tahu mana yang benar, mana yang salah. Kita sebagai orang tua harus membentuk anak tersebut, karena dia tidak tahu di mana dia membuat satu kesalahan. Jika kesalahan tersebut tidak ditegur, maka kesalahan tersebut dianggap legal dan dianggap benar. Ini kewajiban orang tua untuk membentuk anak sebagai anak yang soleh. Yang ketiga, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menjadi sangat penting, wa antakuna khalatuhu ma'as salihin. Yang ketiga, kita harus mengajak keluar kita mendekatlah kepada orang-orang yang soleh. Karena orang yang soleh tidak ada sedikit pun di hatinya dengki kepada manusia. Bahkan dia selalu mendoakan di mana manusia-manusia bermaksiat. Jika ada orang yang soleh, maka orang soleh itu selalu berdoa untuknya agar orang tersebut dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala.
Ada satu kisah daripada orang-orang soleh, orang-orang yang terdulu. Dia melihat ada satu kampung dalam keadaan maksiat. Maksiat kepada Allah sekaligus maksiat kepada manusia. Ternyata yang namanya maksiat itu sangat menyenangkan hati manusia-manusia. Apa kata seorang yang soleh tatkala melihat orang yang bermaksiat? Dia tidak sumpahkan agar orang itu binasa, melainkan dia angkat tangan munajat kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma farrihhum fil akhirah kama farrahtahum fid dunya. Ya Allah, selamatkanlah manusia-manusia yang bermaksiat itu dan berikanlah kesenangan kepadanya di akhirat nanti sebagaimana engkau memberi kesenangan di dunia. Inilah orang soleh yang selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar hamba-hamba Allah mendapat petunjuk. Dan satu kampung itu doa daripada orang soleh diterima Allah Subhanahu wa taala. Sekampung yang dalam keadaan maksiat, Allah berikan hidayat dan berkumpullah dia kepada orang soleh, dan banyak kumpul-kumpul di mana majlis-majlis dan di mana masjid-masjid ilmu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang keempat, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa antakuna rizquhu fi baladihi. Kita sebagai pemimpin harus memberikan rizki kepada keluarga kita cari, dan rizki sebaik-baiknya rizki ada di negeri kita, yaitu dari Sabang sampai Merauke. Dan lebih baik lagi, rezeki kita ada di rumah kita. Sebagai manusia banyak sekali berasa susah hidupnya, padahal ada lagi makhluk-makhluk Allah yang lebih susah. Pada hakikatnya manusia itu tidak pernah susah, melainkan dengan hawanya sendiri. Di mana manusia hidup, di situ Allah berikan rizkinya yang cukup. Apabila manusia berasa kurang, maka itu semata-mata hawa daripada diri kita sendiri. Ada satu kisah, seekor binatang daripada burung gagak yang warnanya hitam, ternyata dia tatkala menetaskan anaknya warnanya putih, sehingga anak tersebut tidak diaku oleh bapaknya. Karena apa? Bapak dan ibunya warnanya hitam dan anaknya berwarna putih. Maka itu seekor anak daripada burung sangat terlantar hidupnya. Tapi Allah Subhanahu wa taala tidak pernah meleng sedikit pun. Anak yang terlantar itu tidak diberikan makan oleh ibu bapaknya. Karena apa? Dia katakan itu bukan anak kita, yaitu seekor anak burung yang bernama bugot. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat daripada keterlantaran anak burung yang bernama bugot, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam angkat tangan, Allahumma rzuqhu kama tarzukul bugot. Ya Allah, berikanlah hamba-hambamu sebagai pengikut daripada syariatku, jika susah maka berikanlah rizki mereka sebagaimana engkau memberikan kepada si bugot. Si bugot itu Allah berikan satu bau-bauan yang bisa mengundang unggas, sampai unggas itu datang kepada si bugot, dan bugot itu makan rizki dari Allah Subhanahu wa taala dan tumbuh besar berwarna hitam, sehingga ibu dan bapaknya mengaku yang tadinya anaknya tidak aku, sekarang diaku. Maka binatang tersebut beruntung diaku oleh kedua orang tuanya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pesan singkat ini dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, apabila dapat tempat di hati kita, maka kita sebagai kaum muslimin adalah orang-orang yang diberikan petunjuk. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun.
Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن جهد به وكفر وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه مصابه الغرر. عباد الله عباد الله عباد الله اتقوا الله تعالى من سماع اللغو وفضول الخبر وانتهوا عما نهاكم عنه وزجر. واعلموا أن الله تعالى أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته المسبحة بقدسه وثلث بكم أيها المؤمنون من برية جنه وإنسه فقال تعالى مخبرا علما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ذوي النهج القويم وارض اللهم عن أربعة الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى بقية الصحابة والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين واجعل اللهم بلدتنا هذه آمنة مطمئنة وسائر البلدان المسلمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم اكتبنا مع الصادقين واجعلنا من عبادك الصالحين. اللهم إنا نسألك الفتوح والمنوح والرسوح وصلاح الجسد والروح. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله.
Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت على الصالحين بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر
Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka al-afwa wal afiyah wal mu'afat ad-daimah fid din wa dunya wal akhirah. Allahumma altub bina wal muslimin wa afina wal muslimin warhamna wal muslimin wakfina syarra masaibid dunya wad din. Allahumma inna nas'aluka sihhatan fit taqwa wa tuli umrin fi husnil amal wa rizqan wasi'an la tu'azzibna alaih. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.